I know what people want to see from me and what they want to hear. Kan kamu mulai dari modeling, terus jadi actor, and right after becoming an actor, you kind of leaned into entrepreneurship. Kamu juga udah produce, your talent management, business, golfer, I'm guessing, tennis player, athlete, ya, mau high rocks juga. Semuanya kamu ambil. Nah, what defines you? Which one defines you most? A wife? I don't know. I think I really don't wanna waste my time gitu loh. Kayak I have to say I have a lot of energy and I have a lot of curiosity. Iya, in my di kepala aku tuh banyak banget penasaran gitu kayak and I really think that the world is so big and so many opportunities yang kita bisa belajar, kita bisa kerjakan. I just want to push myself. I just want to know, am I capable of doing things yang membuat kita tuh jadi banyak tambah ilmu gitu. Kalau aku ngerasa I'm not aku nggak se-privilege itu yang bisa sekolah ke tempat yang bagus atau ke belajar di kampus yang bergengsi gitu. I don't have that privilege gitu. So and gimana ya? Aku semua yang aku pikir yang aku punya sekarang itu berdasarkan learning by doing gitu. Because I have that big question mark in my head. How to do this? How to achieve that? Sampai akhirnya aku memberanikan diri untuk nyeburin diri aku. Oh, aku coba ini, gini. Sampai aku tahu gitu kayak, oh memang. Tapi dunianya kan nggak jauh-jauh Bebe gitu. Walaupun sebenarnya. In the end is fashion and entertainment. Dunianya entertainment gitu. Dan akhirnya aspek-aspek atau. Cuma itu lebih ke ekosistemnya aja yang melebar sih dari gitu. Modeling, acting. It's actually all in the same ecosystem. Benar, tapi secara big ecosystem, maksudnya secara tema besarnya tetap di entertainment gitu. Tapi memang banyak sektor-sektor yang berbeda yang kesannya kayak nggak align gitu. Tapi padahal semuanya sama gitu. So kalau ditanya sih, I'm an entertainer gitu. Aku senang dengan dunia entertainment ini sendiri gitu, either di belakang layar atau di depan layar atau bisnis yang berhubungan dengan entertainment kayak media yang aku punya misalkan TS atau Roll gitu, kan semuanya entertainment gitu loh. Terus kalau kecantikan, it's also kebutuhan seorang entertainer gitu, bahkan seorang perempuan pada umumnya gitu yang suka tampil membutuhkan makeup lah gitu. Jadi memang kalau if you ask me, which one defines you most? I think semuanya. Yeah, so basically entertainment is entertainment gitu loh. Tapi memang iya sih, you're very tampil and. Ya karena kan memang. You're very. Ya walaupun. Sebenarnya yang menarik sama Luna itu, I think she's very public person. Like who doesn't know who she is, tapi her privacy is actually very private too gitu loh. Kayaknya the fact that like you were able to balance that is something that not much people knows. Karena gini, aku udah bisa kayak gini loh, compartmentalize? Yes. So I know what people want to see from me and what they want to hear. Dan I understand the industry gitu loh, terutama di Indonesia ini, apa arahnya, alurnya gitu dan gimana pergerakannya gitu, kayak udah paham gitu. Kalau dulu waktu muda kan nggak paham gitu, jadi memang bukan waktu muda aja lah, tapi maksudnya dulu gitu. Kalau if we're talking about when I started my career gitu kan emang nggak paham kayak apa sih dunia ini gitu, karena memang ya aku bisa bilang entertainment industry itu sangat-sangat agile ya, kayak it's very it changes almost every day. Iya. Yeah.
Nah kamu kan juga kerja di entertainment industry ini. Dan kalau kamu kan bisa dibilang cukup berbalik, cukup bertolak belakang dengan aku gitu pada saat itu ya. Tapi kalau kamu melihat karir kamu sekarang, popularity kamu sekarang gitu, ada konsep yang berbeda nggak yang? Oh ya, of course. Kalau dulu kan aku selalu lihat I just wanna do movies and music, and aku tuh nggak pernah terlalu mikirin apa yang dibutuhkan publicly, right? I want to make the movies that I want to make. I want to make the music I want to make, you know. Tapi as you said now, memang harus ada beberapa momen-momen yang kayak we have to give what the people want, you know. It's karena marketnya beda-beda gitu loh. So that's I think what I understand more now. Publicly ya gitu. Kalau publicly sih kayaknya sekarang aku udah jauh lebih in touch. Maybe also like with the help of Luna, through Luna gitu, kayak untuk manuver semuanya itu sih memang obviously you help me out because like I was very detached with that. You know? And with the team I have now, you know, it's like okay, I am gonna be more open as I used to gitu, to show more of what I'm capable of gitu. Kayak misalnya kan kayak musik kan, I was very just in my own corner and then I'll just leave it in the underground of whoever knows gitu kan. Ujungnya paling kalau misalnya mau nonton aku cuma ada 15 orang yang datang gitu kan. But that to me was already good. But obviously, you know, people, you do get greedy. I want more people to listen to my music, to appreciate it. So I understand how to maneuver that nowadays daripada dulu gitu loh. I think the word of greedy, aku juga kurang setuju ya gitu. Apanya? Oh, the greedy stuff. Yeah. Okay, fine. It's not greedy, but it's like you want to share, you know, you want to share your. Soalnya if we're talking about, jadi kan banyak ya kayak pertanyaannya adalah, how are you in your personal life, you know? Actually, you can all see that through our craft, actually. Through our movies, through our music, through the work we're doing. Itu sebenarnya already tells a lot about our personal lives. The conversation I want to have with the public is through that. That is my main thing sebenarnya. Cuman kan, zaman berbeda. Oke, kita berdua kan udah pernah kerja bareng nih di film dan sinetron ya. Yeah, okay, so... What is the most challenging working with me or I'm working with you are the most mungkin funnest atau ya fun lah working together, you know? Mungkin kalau misalnya dalam film sih sayangnya kita we worked in one movie tapi belum yang kayak apa ya, we didn't really work together. Kita cuman kayak ada satu scene, dua scene bareng sebenarnya. Iya, tapi interaksinya nggak banyak. Iya, nggak terlalu banyak. I think maybe one day yang aku pengen itu adalah bikin film yang benar-benar kayak interaksi kita tuh benar-benar banyak gitu. But not as a boyfriend or girlfriend, not as a wife or husband. Maksudnya kita tuh benar-benar no romantically involved, you know. I want it to be something like cooler than that. Yeah. Kalau romantis aku nggak tahu aku bisa apa enggak ya. Yeah, me neither. Yeah, it's too weird. Kayaknya kita udah pernah ditawar sih. Masa? Nah iya, kita kan ditawar ya? Ditawar. Tawar dong. Ditawarin project yang kita itu romantically involved. Iya, tapi I said no. Yeah, and also in my head ya kayak itu gimana ya? I don't know how we're gonna. Yeah. But anyway, kalau misalnya kayak kerja sama kamu sih, ya it's fun. Misalnya kayak di film itu sih. Iya seru. Aku tuh bukan tipe yang kayak like she does how she does it, I will do how I do it gitu sih. And then we'll see on the set and then bakal ke combine anyway. Ya kita belum pernah dialog. yang banyak interaksinya. Yeah. Ya. Kalaupun misalkan project kayak foto kayak sekarang kan yang lebih kayak gimana gitu. Iya, itu udah sering. Tapi kalau yang acting gitu, I think dan kalau misalnya ngomongin it's another sinetron, challenge sih. Kalau ngomongin sinetron, ya aku beda ini ya, beda level waktu itu. Mungkin adegan aku kan yang banyak, Luna paling 2, 3, 5 scene di episode itu, terus dia dateng, take scene itu, and then boom, left. Ya gimana, kayak
Malah dia kadang nggak tahu aku ada di sinetron itu gitu. Kan dulu ya. Malah aku peran utamanya. Udah 15 tahun yang lalu. Iya. Luna itu adalah fenomena. She's a phenomena. Dari Oh my God. Dulu aku kan ngikutin juga kamu kan. Maksudnya kamu itu dari dulu sampai sekarang itu bisa tetap relevan gitu loh. You actually cross the generation of relevancy, you know. Dari kamu sebelum ada digital media lagi, what's the key into to staying relevant, I guess, to staying. Gak boleh males. Ya itu benar sih. Gak boleh males. Yeah, she doesn't stop. Aku iya. Dia nggak berhenti. Bukan masalah nggak berhenti gitu. No, kayak, but even at home, you know, you see what's relevant. You know? iya, aku jujur gitu. Kayak mungkin kamu sebel ya sama aku gitu. Kalau I'm always on my phone gitu. No, kayak, but I know what you're doing. Enggak. Tapi kadang-kadang kan kamu sebel juga gitu. Yeah. Tapi But I know why. Kayak You're when doing I scroll gitu, kayak aku lihat apa yang lagi what's menjadi happening. Yeah. perhatian orang gitu. Dan aku suka analisa gitu loh. Aku mapping marketnya seperti apa yang lagi menjadi pembahasan. Karena aku orangnya penasaran ya, bukan kepo sih. Ya kepo lah, tapi not in a bad way, bukan untuk jadi bahan sekedar gosip atau apa, tapi aku bener-bener analisa gitu. Dan kita lihat resultnya, memang ternyata dunia hiburan tuh juga begitu gitu loh. I think in every industry lah, kalau kita kerja kan pasti kita kayak mau di sales kah, mau di fashion, mau di apa. It's about analyzing the trend, analyzing what people needs and what people wants. Apa yang menjadi perhatian mereka, apa yang menjadi kebutuhan atau sekedar So what you're saying, kesukaan gitu. the kunci itu adalah analyze. Jangan males, kuncinya tuh jangan males. Karena nggak males itu dan karena ada jiwa yang tidak mau dikalahkan oleh situasi gitu. Pada saat aku tidak punya kesempatan di tempat yang konvensional gitu. Jadi kan when they stop hiring you, then you'll be like, okay, what should I do now gitu. Dan di situ aku mulai kayak, you know what? When people waiting for someone untuk meng-hire mereka, disinilah jiwa entrepreneurship-nya tuh muncul gitu loh. To shift that perspektif yang orang, oke, kalau gue nggak di-hire lagi, artinya kan gue udah nggak laku. Itu kan udah paling common lah gitu. Tapi pada saat itu terjadi sama aku tuh kayak, you know what? Kalau orang nggak suka gue gitu atau stop meng-hire gue mau ciptain my own opportunity gitu loh dengan make something gitu. Entah itu aku pernah bekerja sebagai pedagang tas, kamu tau nggak aku? Iya tahu. Jadi banyak hal yang aku coba, entah aku jadi ini, jadi itu. Ternyata I create my own opportunities gitu. Dan akhirnya karena aku belajar, oh ini ternyata berhasil ya gitu. Dan aku mulai menganalisa, aku mulai kayak, you know, doing my research gitu. Dan aku lumayan, makanya aku bilang aku cukup paham dengan industrinya, bagaimana pergerakan ini gitu. Akhirnya mungkin itu yang membuat aku bisa jadi relevan generasi ke generasi gitu.